салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба мардуми муҳоҷир, ба мардуми тоҷикистон ва саломи хидмат ба тамоми кормандои ҳифзи ҳуқуқ мақомот, кормандои ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам. мо аз ҳукумати Тоҷикистон талаб дорем ки бародари моро Иззат Амона озод куна. ба ҳамин талаб дорем ва хоҳиш дорем ва хоҳиш мекунем ки бародари моро Иззат Амона барбигардона ба ҷои аввалаша. Иззат Амон агар бародарои кормандои Тоҷикистон дар шумо дар кор набошад, дар мо дар кор аст. хизматаш ба мардуми муҳоҷир беҳад сахт қимат хушрӯ расидагӣ аст. барои мо мардуми муҳоҷири тоҷик дар инҷа ҳастем, барои мо итари одам обязательно дар кор аст ва ҳукумат талаб мекунем ки бародари моро Иззат Амона озод кунад. Иззат Амон ягон гунаҳгор нест, не террорист аст, не иша, не ягон чиз нест, ягон ҷиноят ҳам накардааст. молодец, беҳтарин бародар аст. барои мо Иззат Амон дар кор аст. аз шумо ҳукуматдоро талаб мекунем ки бародари моро Иззат Амона озод кунем, аз ҷое ки чихеле ки бурдем бо ба ҷош баргардонем биёремеш. барои шумо лозим набошад, барои мо 2 миллион муҳоҷир дар кор аст, дар оянда ҳам дар кор мешавад. ин кадро обязательно дар инҷа барои мо дар коранд. хизматҳои хуб кардагӣ дар карантин, дар ҳамаи вақтҳо, дар тамоми мушкили мардам шав рӯз чухтад. аз шумо як бурга хоҳиш карда мешавад, кормандои тамоми ҳифзи ҳуқуқи мақомоти чизе ки ҳасти, аз шумо хоҳиш карда мешавад ки бародари моро озод кунем, ба ҷои аввалаша баргардонем. баъд бародарои азизе ки шеъри нар менависен, ман намедонам таи шеъри нарша якам бора мебинам ки ба сатр мебояд гап мезанам. шеъри нар бояд сатр надошта бошад. бе сатр Иззат Амон ягон террорист нест, ягон ҷинояткор набуд, ягон ҷиноят ҳам накардааст. касе ки чизеш мегӯяд, ман ҷавоб мегӯям, таҳмақ шикист аст. биброем мардак ошкора ба чеҳраи хуту биброем талаб кунем. бародари шумо ҳай, бародари мо ҳай. хизматаш ба тамоми мардуми муҳоҷир, зану мард расидагӣ аст. бо дар оянда ҳамин хизматаш дар кор аст. хизмати ӯ обязательно барои тамоми муҳоҷир дар инҷа дар кор аст. ҳамун шеърои наре ки сатр мепӯшем, ман таи шеъри наша якам бора мебинам ки ба сатр гап мезанам. сатротуна бигирен, марҳамат биброен, ай бародари худмон, ай Иззат Амон дифоъ кунем, талаби озодиша ҳар қадамат дуна ба дуна бикунем. барои ҳамин муҳоҷирои 2 миллион муҳоҷири Россия Иззат Амон дар кор аст, дар кор. кормандои Тоҷикистон, аз шумо як бурга талаб карда мешавад ки озодӣ ба акаи Иззати Амон. акаи Иззат Амон мода дар кор аст. озодӣ ба Иззат Амон. дар амони Аллоҳ бошем. салому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. ман ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам акаи Иззат Амона ба озодӣ бароранд. он шахс бисёр шахси миллатдӯст ва хизматгари ин миллат буд. озодӣ ба акаи Иззат Амон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ба тамоми мардуми тоҷик ва бародарони муҳоҷирам, эй бародарони муҳоҷирам, ба валлоҳ қасам, бас аз хомӯшӣ, валлоҳи биллоҳи таллоҳи, бас аз хомӯшӣ, буздилию, беномусию даюсӣ бояд ҳар яки мову шумо дифоъ кунем аз акаи Иззат Амон, аз ин шери Аллоҳ, аз ин қаҳрамони миллат. ба валлоҳ қасам, ҳамеша дар хизмати миллати тоҷик буд, ҳамеша дар хизмати муҳоҷирин буд. ва валлоҳ қасам, ҳамагии шумо шоҳид ҳастед ки акаи Иззат Амон ҳамеша сухани ҳақро мегуфт, дифоъ аз қонунҳои Аллоҳ ва расулаш мекард, дифоъ аз он масҷидҳо, аз он сатрҳое ки модарҳои мо шумо, апа ва хоҳарҳои мо шумо болои сари худ доштанд, дифоъ аз инҳо мекард. ба валлоҳ қасам, имрӯз ниёз дорад ба ҳар яки мо шумо, эй муҳоҷирин, акаи Иззат Амон. имрӯз ниёз дорад ба ҳар яки мо шумо, эй шерони нар, эй мардони тоҷик.
و والله قسم بس از خاموشی و بیناموسی فردا روز قیامت الله سبحانه و تعالی از هر یکی ما و شما پرسش خواهد کرد. و والله قسم فردا دیر می شود. و والله قسم فرض و واجب می دانم برای خود دفاع کردن را از اکه عزت امان و دیگر برادرای زندانی. آزادی به اکه عزت امان، آزادی به اکه عزت امان، آزادی به اکه عزت امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان از مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم و طلب میکنم اکه عزت امان آزاد کنید. آزادی به اکه عزت امان، آزادی به اکه عزت امان، آزادی به اکه عزت امان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به همه مؤمن مسلمانای روی دنیا. مراجعه دارم به حکومت جمهوری تاجیکستان دفاع اکه عزت امان. برادران همین از همین محبت سعی جده همین ما میخواهیم ماجرا که بدانیم در جای برادر ما اگر باشه یکون اینتروش بگیرین اقلا نشان ممتن برادران ما همینجا ماجرا کم ترک تنشیم. ما هم در فکر همو برادر اینه یک هفته زیاد شده هم از این خیلی او رنگ پدر مادر واری بودن اینجا دبد همه را یوردن میکرد. ای پسال که یکون بو امید نیست یکون خدمت خلق قنینه میکنن همه و سومی کتا بو برای همون یک عزت همون خدمت خلق کدگی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همی مردک خدمت کدگی های خلق روزگی های مردک بمانش یکون وظیفه یکون جو در کار کند یا که او اشتین بیای پای کارش ها همیجا در یکون کس یعنی وظیفه یکون کس گرفتن یا میگیرن نه یکون کاری دیگه داره. همین خلق موجیر یکون سومک جمع میکنه با همون سومه میگیره همین خدمت همین برادران را میکنه. هر آدم همین کار کردن نمیتونه. برای هم قیه آدم دانا های آدمی با عقل های با اندیشه های با سواد های او اشکنین های پای کار شوه بیا در طوری سر موجیرو بچه های موجیر خیلی کلان نکنه همینجا در نگاه کنه برای که همه بسوی بوندگیه دیگه یکون کس نیست که خلق تاجیک جمع کنه گیرد کنه یکون چی کنه. التماس دارم همه التماس نیه همین طلب دارم برادر رو طلب میکنم من یک شهروند جمهوری تاجیکستان طلب میکنم که همین برادر را جواب تیم یک کار کنه پای زندگی شوه. رحمت و دقت همه تون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان از حکومت جمهوری تاجیکستان طلب و خواهش می نمایم که برادر عزت امان رو آزاد کنند. برادر عزت امان بیگناه می باشد این به همه معلوم است. خواهش میکنم هر خیل بهانه ها رو در سر این برادر نبافید و گروزید نکنید. التماس همه مردم ما درک داریم ما میدونیم که اینها همش بازی هستند که اینش میبروید نمی چند هزاری مرا گرفته اینش در فلان جا این خیل به نام خدا قسم میخورم همه ما میدونیم که اینها همش دروغ همه این چیزا بافته میباشد. برای همین برادرای حکومتی های خواهش میکنیم همین برادر آزاد کنین یگان گناه ندارد بیاین بس کنین دیگه همین تهمت به سر برادر امروز رها میبینین والله قسم روزش میشود شما را یک کسی تهمت میکنند این چیزا فراموش نکنین در کسی زدی در میزنن برادرو برای همین خواهش میکنیم برادرای مهاجر بی‌طرفی نکنین باقی در پناه خدا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از حکومت جمهوری تاجیکستان آزادی برادر عزت امان را طلب میکنم. آزادی برادر عزت امان، آزادی برادر عزت امان، آزادی برادر عزت امان. حکومت‌ها را کمتر انصاف هم در کار
камтар раҳмам дар кора. Шумо шири инсоният худагӣ бошен, камтар раҳм инсоф мекунед. Чида қадар зулм золимӣ шидаст дига. Бас будаги камтар раҳм кунен дига. Хай дидесне ки намешава, хай храпотун дига намегзара ба сари мардум. Мардум чушумшун ҳуй шидаст, мардум сафед аз сиёҳ дига фарқ мекунад. Бас будаги дига зулм золимӣ ёхи. камтарак ай худо битарсен, камтар рӯзи қиёмат на фикр кунен. ин чиз саволу ҷавоб дорад, дар ин дунё ҳам дора, дар ӯ дунё ҳам саволу ҷавоб дора. бародаро ҳукуматиё, камтарак инсоф кунен, камтарак фикри ояндатона кунен, фикри фарзандотона кунен. бародаро, ҳеҷ кас шуморо угражат намекунад, просто камтарак шумо ҳам фикр кунен. ин корҳои кардастен, ин корҳои шумо ғайри инсоният аст.